Bismillahirrahmanirrahim. Tate bacho yus es 7th environment science paran EVS at maz parya asrat natural vegetation and wildlife. At maz es paran ki yus zan matlab youth is thazras khaso tyut chu vegetation yus zan chu change gasan or kulin hund size kulin hund pan kulin hund evergreen asun ya na asun ish at pe depend. Az ch eth bront kun as pakun is a coniferous forests yus as paron chu yus as bront kan we can screens pe chu gobro in the higher latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere. The spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, software evergreen trees. The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Matchboxes and packing boxes are also made from soft wood. Chir, pine, cedar are the important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. In using coniferous forests, yim chh thazran peth asan using as Salimon so trip pur travel pur yus tim Himachal Pradesh mas kor Manali kin yel endes peth so was tat wushtim endes bronh panas grassland o bronh panas wushtim tim wushtim at kya wanan satyandar kul chhot chhot kul at benarm emay kul yim zan chh yim chh asan 50 degree peth 70 degree yus zan chh altitude latitude at peth asan thazar altitude in peth asan emun chh yani yim zan im forest emun chh byak naw te taiga banan acha Himalaya ken emun thazran peth te chh yim im chh naram yahz lakar asan te imo sait yus zan chh im chh pulp banavne khatar istemal gasan yani es wano kagaz yus zan chh kagaz banavne khatar या न्यूज़ प्रिंट छ बाकी चीज माच यम जन बॉक्स छ माच तुजी बॉक्स यम जन छ या पैकिंग बॉक्सेस यम जन इस वुचान छ एम छ आत बनान ति कैसे छ नरम लकर आसान तो ये गई अकत ये गो एमुक वेजिटेशन तो वजन वाइल्ड लाइफ यूज जन एत छ यम छ आत क्या छ बनान यम वेजिटेशन मस कुस कुस कुल छ आसान चीर छ चीर पाइन कुल छ केदार छ अच्छा इथे कन छ पता यम जन अति यम जन वुचान छ तुय गोब्रो वाइल्ड लाइफ यूज जन अत छ सिल्वर फॉक्स छ मिक छ पोलर बियर छ सफेद आसो तुय हापत वुचमत आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर हम छ अति आसान टेगा मीन्स प्योर और अनटचड इन द रशियन लैंग्वेज यानी टेगा माने गो प्योर एंड अनटचड चूंकि वारिया थजरस पे आसान और आम लूकन हुंद पहुंच आसान कि अवश्य अत वनान रशियन लैंग्वेज मज यूज रूसिच लैंग्वेज है तथ वनान टेगा अनटचड तिकाज यह आसान यूज जन यह अमिच शक्ल ए कूनी फॉरेस्ट स्नो कवर्ड कूनी फॉरेस्ट चूंकि थजरन वारिया थजरन पे आसान यह हजरत अमिच अम पत ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यह पढ़ दीज ऑकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर and extend till the tropics. Tropical grasslands यम जन छ चूंकि tropical परिस यम अत के forests ते तो वो छ tropical grasslands युस तो यम शक्ल त छु वुछान यम कत छ दोनों साइड इक्वेटर युस जन छ युस इमेजिनरी लाइन युस जन जमीनस बराबर दोन हिस्सन में तकसीम छ करन तो अथ दोनों अंदो तो यह कत तम छ वातान यम जन tropics छ tropics छ साउथ साइड तो नॉर्थ साइड अत युस इक्वेटर छ नॉर्थ पोलस कुन अ गसान साउथ पोलस कुन अ गसान अमन दोनवन ट्रॉपिकन तामत युस जन एक्सटेंड छ गसान अत ग्रास यम जन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मन वनान छ दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी असल वेजिटेशन युस जन ये ग्रासलैंड वगैरह यह गसान मॉडरेट पे लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यत मॉडरेट दरमियानी दर्जुक या तम खत कम द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल यह घास खसान ज्यूट अबाउट 3 to 4 meters in height 3 पे 4 मीटर थोद अच्छा savanna grasslands of Africa are of this type Africa मज यूज सवाना grasslands
یِمن گراس لینڈن منٛز کُس چھُ آسان ایلِفینٹس زیبراز گِرافٕز ڈِیر لیپاڈٕز آر کامن اِن د ٹراپِکل گراس لینڈس یُس زن اَمِچ شکل تہِ تۄہہِ 6.15 اَتھ کیاہ 6.14 اَمہِ پتہٕ کیاہ چھِ أکِس چھِ اَمِچ شکلہٕ تہِ أمۍ چھِ ہٲوِتھ 6. گِراف چھِنہ ییٚکیاہ ہٲوِتھ اچھا پتہٕ گوٚو temperate grasslands. These are found in the mid-latitude zones and in the interior part of the continents. یِم زن temperate grasslands چھِ found mid-latitudes. یِم زن درمیٲنی لیٹِچوٗڈٕس چھِ لانگِچوٗڈٕس تہٕ لیٹِچوٗڈٕس پرو أسۍ کُنہِ ساتہٕ یُس زن تَمِچ وضاحت مُمکِن چھِ 6th منٛز آسیو تۄہہِ سُہ پوٚرمُت تہِ اینڈ اِن د اِنٹیٖریَر پارٹ آف د کانٹِنٮ۪نٹس یِم زن کانٹِنٮ۪نٹ چھِ زٔمیٖنٕکۍ یِم بٔڑۍ زٔمیٖنٕکۍ حِصہٕ چھِ یِمن ہٕنٛدۍ مٔنٛزِم حِصہٕ زن یِم چھِ مٔنٛزِم حِصہٕ تِمن منٛز چھِ یوٗجؤلی گراس ہِیر اِز شاٹ اینڈ نوٹرِٹیس ژھوٚٹ آسان وایلڈ بفیلوز بیسنز اینٹِلوپس آر کامن اِن دیٖز ٹیمپریٹ ریجنز یِم زن یِم ہسا چھِ آسان وایلڈ بفیلوز چھِ یا أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ جنگلی بیل یِم زن چھِ اینٹِلوپس یِم زن چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ جانور یِم زن چھِ یِم چھِ یِمن آسان تھارنی بُشز چھِ اَمہِ پتہٕ بیاکھ کٔنڈۍ دار یِم زن بُشز چھِ دیٖز آر فاوُنڈ اِن د ڈراے ڈیزٲٹ لایک ریجنز یِم کتہِ چھِ آسان یعنی یِہُنٛد ویجِٹیشن یُس زن چھُ یہِ چھُ سیٚکہِ دار یُس زن ڈیزٲٹ یِم زن چھِ آسان خۄشک ڈیزٲٹ یپٲرۍ نہٕ روٗد ووٗد پیٚوان چھِ کینٛہہ ٹراپِکل ڈیزٲٹس آر لوکیٹڈ آن د ویسٹٲرن مارجنز آف د کانٹِنٮ۪نٹس یِم زن ویسٹٲرن مارجنز ویسٹٲرن سایڈ یِم زن کانٹِنٮ۪نٹن ہٕنٛدۍ چھِ تَمہِ سایڈ چھِ یِم ٹراپِکل اَتھ کیاہ چھِ وَنان ڈیزٲٹس تہٕ تِمن منٛز چھِ یِم تھارنی بُشز آسان د ویجِٹیشن کور اِز سکیرس ہِیر بِکاز آف سکینٹی رین اَتہِ چھُ واریاہ کم اَتھ کیاہ چھِ وَنان روٗد پیٚوان واریاہ کم روٗد پیٚوان سکینٹی رین چھُ یعنی نہونے کہِ برابر یَتھ أسۍ وَنو تہٕ لہٰذا چھِ اَتہِ ویجِٹیشن تہِ آسان یعنی زٔمیٖن یُس زن چھُ اَمہِ گاسہٕ سۭتۍ واریاہ کم آسان یعنی واریاہ کم چھِ اَتہِ ویجِٹیشن آسان آیڈنٹِفاے د ڈیزٲٹ رِجن اِن د وٲلڈ میپ وٲلڈ میپس منٛز چھُ وٕچھُن اِنشاء اللہ کڑو أسۍ وۄنۍ تہٕ کین یوٗ نیم د گریٹ ڈیزٲٹ آف انڈیا تھار چھِ اَتھ وَنان تھار ڈیزٲٹ یُس زن ہندوستانُک چھُ بوٚڑ ڈیزٲٹ نیم سم آف د کامن اینِملز آف د ڈیزٲٹ ساروی کھۄتہٕ کامن اینِمل یُس زن چھُ ڈیزٲٹُک سُہ کیاہ سُہ گوٚو اَتھ کیاہ چھِ وَنان کیمل أمِس چھِ وَنان شِپ آف د ڈیزٲٹ تہِ وِچ یوٗ ہیو لٲرنڈ أرلِیر اِف یوٗ ریٖچ د پولر رِجنز یوٗ وِل فاینڈ د پلیس ایٚکٕسٹریٖملی کولڈ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ پولرن چاہے نارتھ پولس کُن گٔژھِو یا ساوُتھ پولس زٔمیٖن کٮ۪ن پیٚٹھمِس کوٗنس کُن پیٚٹھمِس اَندس کُن یا بٔنمِس اَندس کُن اَتہِ چھِ ایٚکٕسٹریٖملی کولڈ سٮ۪ٹھاہ سردی آسان د گروتھ آف نیچرل ویجِٹیشن اِز ویری لِمِٹِڈ ہِیر واریاہ کم اونلی موسِز لِچنٕز اینڈ ویری سُمال شربٕز آر فاوُنڈ ہِیر ضروٗری کتھا یِمے چیٖز چھِ آسان واریاہ کم اِٹ گروز ڈیوٗرِنگ د ویری شاٹ سمر یُس زن واریاہ کمس ٹایمس منٛز سمر چھُ آسان یِمنٕے دۄہن چھُ یہِ گاسہٕ تھوڑا کھسان دِس از کالڈ ٹنڈرا ٹایپ آف ویجِٹیشن اَتھ ہِس ویجِٹیشنس چھِ وَنان ٹنڈرا ٹایپ آف ویجِٹیشن دِس ویجِٹیشن اِز فاوُنڈ اِن د پولر ایریاز آف یوٗرپ یوٗرپٕکٮ۪ن یِم زن پولر ایریا ایشیا اینڈ نارتھ امیریکا ایشیاہس منٛز تہِ تہٕ پولر ایریاز یِم زن یوٗرپس منٛز چھِ ایشیاہس منٛز یا نارتھ امریکا منٛز چھِ د اینِملز ہیو تھِک فر اینڈ تھِک سِکِن یِم زن اَتہِ اینِملز چھِ تِمن چھِ واریاہ موٚٹ سم آسان موٚٹ سِکِن آسان اور فر تہِ یُس زن تِمن پٮ۪ٹھ چھُ آسان ییر وغیرہ سُہ تہِ چھُ آسان ٹُو پروٹیکٹ دیم سیلوز فرام د کولڈ کلایمیٹ چوٗنٛکہِ اَتہِ چھِ واریاہ سردی آسان اَمہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھُ خۄداین تِمن یہِ چیٖز آسان تھوٚومُت کنڈِشنز سیٖل والرسِز مسک آکسن آکٹِک اول پولر بِیر اینڈ سنو فاکسِز آر سم آف د اینِملز فاوُنڈ ہِیر یِم چھِ اَتہِ اینِملز یِم زن چھِ اچھا سلیماز فادر شوڈ ہر سم فوٹوگرافٕز آف تھِک فارسٹس سلیمس ہو یہِ کیاہ چھُ پولر بِیر یہِ گوٚبرو یُس زن چھِ ییٚکیاہ والرس ییٚکیاہ یِمے جانور چھِ یِمن اَتھ کیاہ چھِ وَنان یِمن علاقن منٛز آسان ییٚتہِ زن سٮ۪ٹھاہ سردی چھِ آسان چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز ژم تہٕ یِمن ییر یُس زن چھُ پٮ۪ٹھٕ آسان فر سُہ چھُ واریاہ گرم آسان تہٕ واریاہ موٚٹ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یِم سردی ہُنٛد مُقابلہٕ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ یُس زن یہِ نٔمہٕ شکلہٕ تۄہہِ چھِ کیاہ چھِ سیٖل وٕچھِو زیادٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یہِ استعمال کران أمۍ سٕنٛز ژم اور یہِ چھِ یِمن لگان کھمب بناونس تہِ وغیرہ ہو یہِ سکیٖموز یِم زن اَسہِ پٔرمٕتۍ چھِ پتھ کُن تتھ منٛز چھِ یہِ اَدٕ سا اَمہِ پتہٕ چھُ گوٚبرو
برونٛٹھ کُن یِوان پَتہٕ ییٚمِکۍ کوسچن آنسٲرٕس یُس زَن أسۍ پَگاہ کَرو وِچ آر دَ 2 فیکٹٲرٕس آن وِچ دَ گروتھ آف ویجِٹیشن موسٹلی ڈِپینٛڈ یِم زَن فیکٹٲرٕس چھِ تِم پٔرۍ اَسہِ یعنی ہاے آلٹِچوٗڈ ہایِٹ یُس زَن چھِ آسان یا یِتھَے کَنَن یُس زَن رین فالُک موسم چھُ آسان کٕلایمیٹ چھُ آسان یہِ چھُ اَثر کَران کَتھ گروتھ آف ویجِٹیشنَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ اوس أزیُک سبق اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ اَمِکۍ ایٚگزَرسایز اَمِکۍ یِم زَن سوزٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ کیاہ چھِ وَنان یَتھ بَنٲیِتھ یَتھ منٛز PDF فایلہِ منٛز یِم سٲری کوسچن بَنٲیِتھ تَمہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو تُہۍ